काशिफ अहमद, आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ HD। नाजरीन, आज हम मोमिनाबाद टाउन की UC5 मोमिनाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ UC5 के चेयरमैन अमजद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि तरक्याती मंसूबों के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं और इदारती ताउन इनके साथ क्या रहा है। आए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, इस वक्त आपकी UC को जो दरपेश अहम बल्दियाती मसाइल कौन से और इनको हल के लिए इदारा जाती सतह पर आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एरिया जब कम से कम 40 साल से 45 साल से ये आबादी है, लेकिन इसमें तरक्याती काम कभी भी नहीं हुआ था। अगर आप विज़िट करें तो फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो जितना भी पार्टियाँ MNA MPA चेयरमैन आए, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की वजह से हम मुतहब हो गए। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह UC5 में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत काम किया है। बाकी टाउन की तरफ सर मेरा हाल में 2-3 सेपरे मेरे पास 2 सेपरे पहले काम मैंने करवाया, अभी 2 सेपरे और आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी प्योर में हो रहा है और सीवरेज की काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह से पहले भी सीवरेज का बहुत काम हो गया था, मैंने भी किया, अपनी यूनिवर्सिटी से करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मेरा सब 4 वार्ड है, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3, वार्ड 4। आप इसकी मैं बिल्कुल आपसे गवाह कैसे कर सकता हूँ कि आप मेरे काम इतना काम किया है, मैंने बहुत काम किया है यूनिवर्सिटी से। मोमिनाबाद में काम जारी है, अभी भी जारी है, सीवरेज का काम जारी है, पानी का काम जारी है, क्योंकि हमारा इलाका बहुत पसमानदा है। अगर आपके साथ टाइम हो आप विज़िट कर सके, पहाड़ी इलाका है, क्योंकि बारिश की वजह से सारा दर बंदर हो जाएगा। नाली भी आपने इस रास्ते में आए, नाली की सफाई हो रहा है, क्योंकि ये 40 साल हो गया अभी तक सफाई नहीं हुई था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की दुआओं से मैं चेयरमैन बना। अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें मैंने कवर किया, बहुत से कम 30% मैंने इंशाल्लाह इलाका कवर किया, पानी के हिसाब से, सीवरेज के हिसाब से और CC और पेवर के हिसाब से। तो अल्हम्दुलिल्लाह और भी मज़ीद इंशाल्लाह काम होंगे। और साथ साथ में मेयर साहब का भी शुक्रगुजार है, क्योंकि मेयर साहब ने हमारे को 2 का फंड दिया, तो वो किस्तों में काम हो रहे हैं, तो 2-3-4 के लिए हमने उसको पेवर कर दिया। अपने जो टाउन का चेयरमैन है इसका भी शुक्रगुजार है, जो जितना भी मिले, क्योंकि यह इलाका बहुत पसमानदा ख़राब था, लेकिन ये कवर नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह मेरे दौर में। इंशाल्लाह 50% 60% इंशाल्लाह इसका CC का काम, पेवर का काम, पानी का काम अभी भी जारी है इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। शुक्रिया सर। मेयर कराची की जानिब से हर UC के लिए गटर के ढक्कन की मदद में फ़ंड्स का इजाफा किया जाता है, आपके ख्याल में ये फ़ैसला कितना मुयस्सर साबित होगा? जी सर, अभी तो हमारे अभी हुए इसी महीने में इसका फ़ंड आया, लेकिन अभी हमारे पास 12 लाख अब लोग तो आ रहा था कि 12 लाख फ़ंड मेरे को मिल रहे, तो अभी 1 लाख रुपए का इजाफा किया, लेकिन इसकी बिजली कीमत में अभी 60,000 रुपये फिर कटवा दिया। तो मकसद है जो लाख रुपए में इजाफा नहीं, 40,000 इजाफा हो गया ना। तो मकसद है कि मेयर साहब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये 40,000, हम तो अभी जो लाइट इस्तेमाल हो रहे हैं ये हमारा सोलर सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे UC में मीटर लाइट नहीं है, लाइट है कहाँ, कम से कम पूरी दिन में 4-5 घंटे लाइट होता है, बाकी लाइट नहीं होता है। तो हमने अगर जो 60,000 रुपये किस चीज़ की मद में कटवा रहे हो, या तो बता दे कि यार हम लाइट बता रहे कि लाइट की मद में बात कटवा रहे हैं, लेकिन लाइट तो हमारे पास है ही नहीं। हम तो ये तो UC भी प्राइवेट है, मैं किराए पे लिए हुए, तो रेंट पे लिया हुआ है। दूसरी बात, लाइट हमारे पास है ही नहीं। ये जो सिस्टम चल रहा है, ये सोलर वाला सिस्टम चल रहा है, ये मैं किसी घर से मैंने वो लिया हुआ है, ठीक है ना, तो उस पर चल रहा है। बाकी ये कि 12 लाख रुपये मिल रहे थे, अभी लाख रुपये इजाफा हुआ है, आज इस महीने में इजाफा हुआ है, ठीक है ना, और वो करवा दिया। लेकिन अभी इस पे 60,000 रुपये कट रहे, तो फिर तो वही फायदा नहीं हुआ, जिसमें तो 40,000 हुआ गया ना, तो 40,000 में कम 10-15 डक नहीं हो जाता है। बाकी मैं वाटर बोर्ड का शुक्रगुजार हूँ, वाटर बोर्ड हमारे को डक नहीं दे रहे, लेकिन साथ साथ में डक तो सिर्फ नहीं है, रिंग भी होते हैं, तो रिंग हम अलग से लेके आते हैं। तो इंशाल्लाह इसी ज़्यादा इंशाल्लाह गुजारा हो जाएगा इंशाल्लाह, और बेहतर हो जाएगा। तो सर, ये तरक्याती फंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल और निगरानी के लिए टाउन इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन किस हद तक मुयस्सर है आपका? अभी सर मेरा जो टाउन का चेयरमैन है वो मेरा वाइस चेयरमैन है, थोड़ी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा मामला जो है ना, अगर टाउन के हिसाब से किया जाए तो टाउन में तो कोई जाता नहीं है। ज़्यादातर लोग जो UC के लोग हैं वो आप इसमें मेरा आता है। तो मैं अभी भी बताऊँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के, मैं अभी भी औदारी पे काम कर रहा हूँ। मेरे जो काम है मेरे पे उधार है, लोगों का, ठेकेदारों का, पैसे का, ठीक है ना, वो मैं वैसे करता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी को नाराज़ नहीं करता हूँ, जो भी बोलता है, जो भी काम करता है इंशाल्लाह मैं करता हूँ। और इंशाल्लाह आपको लिए सामने बताता हूँ कि आप जब विज़िट करो मेरे इलाकों में जा सकते हो, इंशाल्लाह आपको मुस्बत आवाज़ आएगा, कोई माइनस नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो सर, जैसे कि हर इलाके में मसाइल होते हैं, सीवरेज का हो गया, पानी का हो गया, और इसके अलावा सफाई सुथराई हो गई और सुई गैस के मसाइल हो गए, तो आपके इलाके में ऐसा कौन सा मसला है जब तक हल नहीं हो पाया? अभी सर मेरे गैस का मसला 2 वार्डों में क्लियर हुआ है,
جی گیس کے حساب سے گیس ابھی 2 واٹوں میں جس کا جو پیپ ہے وہ چینج ہو گیا جو پیپ بنایا ٹھیک ہے ابھی 2 واٹ بقایا ہے واٹ 1 واٹ 2 یہ تو انشاءاللہ گیس کی مدد سے انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو جائے گا لیکن کوئی تکلیف نہیں ہے انشاءاللہ ہمارے ایریا میں گیس اچھا سا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا کئی علاقوں میں شیڈنگ ہے لیکن ہمارے علاقے میں گیس میں شیڈنگ نہیں ہے باقی دوسری بات انشاءاللہ سیوریج میں نے بھی کنٹرول کر دیا سیوریج کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا سیوریج میں نے کنٹرول کر دیا ہے باقی سیولر ویسٹ والا اس کا بھی شکر گزار ہے وہ بھی ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں چلتا رہے اچھا کام کر رہے ٹھیک ہے نا تو باقی پانی کا مسئلہ ہے پانی کا میں نے واٹر بورڈ سے کم 5-6 کروڑ روپے کا کام کروایا ہمارا ایک مین لائن تھا جس ٹائم میں نواز صاحب نے ٹائم پہ وہ لگوایا تھا تو ابھی انشاءاللہ میں نے وہ کم سے کم 4-5 ہزار فٹ لیتا ہوں میں نے چینج کر دیا تو انشاءاللہ اس مہینے میں انشاءاللہ پانی بھی برہم ہو جائے گا کم سے کم 70-80% میں نے فراہم کر دیا انشاءاللہ پانی تو چیزیں ہے علاقی پہاڑی علاقہ ہے کچھ لوگ آ بھی نہیں سکتے اب اس کو بتایا کہ کام کرنا یا جھاڑو لگانے پہاڑی علاقے میں تو لوگ مجبوری ہوتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں مشکل ہوتا ہے تو الحمدللہ ہم پھر بھی اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہے انشاءاللہ سب کی شکر گزار ہے سب ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں ہر چیز پہ ہر لحاظ سے تو سر جیسے کہ ابھی سوئی گیس کی جانب سے روڈ کٹنگ کی مد میں ہمارے ذرائع کے مطابق یہ خبر ہے کہ ہر یوسی کو جو ہے الگ الگ میعاد میں فنڈ دیا گیا ہے تو آپ کو جو ہے روڈ کٹنگ کی مد میں فنڈ آپ کو بھی ریلیز ہوا ہوگا تو اس کا استعمال کہاں ہوا ہے؟ سر ہمارا پاس یہ ہمارا ڈومیل میں ہے نہیں ہمارے کو پیسے مل جائے یہ ٹاؤن کو ملتا ہے اگر گیس والا جو پیسے لیتے ہیں وہ ٹاؤن کو دیتے ہیں ہم کو نہیں دیتے ٹھیک ہے نا کیونکہ اب یہ افواہ ہے کہ یوسی کو نہیں مل رہا ہے یہ ٹاؤن کو مل رہا ہے اس کی ترکیب اور جو چیز ہے وہ کلیئر کرتے ہیں ہمارے پاس نہیں آتے یہ جھوٹ ہے آپ اپنی یوسی کی جانب سے اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ میں اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرنا چاہوں کہ یار ہمارا علاقہ بہت پسماندہ ہے میں نے میرے صاحب کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ یار علاقہ ایسا ہے کہ بہت پسماندہ ہے پہاڑی علاقہ ہے اگر آپ کے ساتھ موقع ہے تو آپ وزٹ کریں کیونکہ راستے درہم برہم چیزیں ایسا ہے بہت خراب ہے تو انشاءاللہ میں آگے بھی خود بھی محنت کروں گا اپنے حکام کو بھی انشاءاللہ اس سے آگاہ کروں گا انشاءاللہ کہ ہمارے علاقے کے تھوڑا خیال رکھے روڈ کا مسئلہ مسائل ہے انشاءاللہ اور پانی کا مسئلہ مسائل ہے پانی ہے لیکن 3 گھنٹے پانی ہے اور آبادی کم سے کم لاکھ سے ہے 3 گھنٹے میں کام نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم نے آگے بھی بات کی ہے انشاءاللہ یہ پانی بڑھ جائے اور روڈ بن جائے تو انشاءاللہ ہمارا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سر عوامی شکایت کے فوری ازالے کے لیے یوسی آفس میں کون سا باضابطہ موجود ہے؟ ابھی ہمارے پاس جو ٹیم بیٹھے ہوئے اس کا الگ کمرہ ہے جو بھی کمپلین ہوتے ہیں عوام کی اور میں خود اٹینڈ کرتا ہوں کمپلین جتنے بھی ہے اور خود جاتا بھی ہوں جس طرح میرا پاس کمپلین آ جاتا ہے تو میرا جو ٹیم بیٹھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ یار فلاں سے آیا ہوا ہے تو میں ڈائریکٹ آ جاتا ہوں میں اس ساتھ خود چل جاتا ہوں اور اس کو جو چیزیں وہ دیکھ کے انشاءاللہ خود حل کرتا ہوں. آپ اپنی یوسی کی جانب سے عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں یوسی کے عوام کی اپنی طرف سے میں یہ میسج دینا چاہوں کہ آپ لوگوں کے بھی جیسے بھی مسئلہ ہے جس چیز کا بھی تکلیف ہو تو آپ کی چیئرمین اپنی آفس میں ہر ٹائم حاضر ہوتا ہے جو چیزیں انشاءاللہ اس کا حل کروں گا آپ آ سکتے ہیں میرے پاس. بہت شکریہ سر آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا.